अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे आप सब भाई। एक वीडियो किट आया है। ये किट है, इसमें 3 चीज़ें अवेलेबल है। एक स्टैंड है, बिल्कुल स्टेबल स्टैंड है। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे आप सब भाई। एक वीडियो किट आया है। ये किट है, इसमें 3 चीज़ें अवेलेबल है। एक स्टैंड है, बिल्कुल स्टेबल स्टैंड है। इसके अलावा फ्लैश लाइट है इसके साथ, और इसके साथ माइक भी अवेलेबल है। अपना इस किट के साथ माइक भी अवेलेबल है। बेहतरीन चीज़ है व्लॉग के लिए, और जो भाई गिम्बल नहीं इस्तेमाल कर सकता, और गिम्बल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो उसी के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें तीनों चीज़ें अवेलेबल है, और इसे अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं। इसका रिज़ल्ट, लाइट का रिज़ल्ट भी आप चेक कर लीजिए, माइक का रिज़ल्ट भी चेक करते देखते हैं।
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.